दोस्तों, वसीम टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। तो दोस्तों, साइंस के हवाले में तो हम सब लोग ही जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो साइंस के बारे में नहीं जानता होगा। दोस्तों, इस जदीद दुनिया में साइंस दिन ब दिन तरक्की करती हुई जा रही है, जबकि इस दुनिया को जदीद तरीन आलात और जदीद तरीन चीज़ों से भर दिया है। लेकिन अभी भी साइंसदान, सर्जन और प्रोफेसर इसी कोशिश में रहते हैं कि वो इन चीज़ों को और भी जदीद से जदीद करें। लेकिन दोस्तों, इनमें से अगर कोई एक अनपढ़ हमारे सामने आ जाए तो आपकी कैफियत क्या रहेगी। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही अनपढ़ सर्जन की कहानी दोहराने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप सब लोग जानते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल वसीम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर न्यू वीडियो आप सबसे पहले हासिल करें। दोस्तों, केप टाउन शहर का एक अनपढ़ सर्जन मिस्टर हैमिल्टन, जिसको मास्टर ऑफ मेडिसिन की आज़ादी डिग्री दी गई, जो ना लिखना जानता था और ना ही पढ़ना जानता था। ये कैसे मुमकिन है, आइए देखते हैं। केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिबी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे सियाह फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री से नवाजा जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया का मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेंट ने यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरान कुन सर्जन है, और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे एडिटोरियम ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। यह इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गांव सेनियाड़ी में पैदा हुआ। इसके वालिदैन चरवाई थे। वो बकरी की खाल पहनता और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में इसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तमीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। इससे दिन भर की मेहनत मुशक्क़त के बाद जितने पैसे मिलते वो पैसे घर भिजवा देता था। खुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तमीरात का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हुआ। टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज़ टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर इसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के इस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर एबर्ट जोइस ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो इसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लेटाया, उसे बेहोश किया, लेकिन जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। चनाचा इन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद-काठ का सेहतमंद जवान है। उन्होंने इसे इशारे से बुलाया और इसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफ़ी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना और इसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब न किया और ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस इसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासिर हो गया और इसने इसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। यह सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में इसकी ज़िंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर
برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن کا اسسٹنٹ بن گیا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہا۔ ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا۔ اس کے انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپی۔ وہ میڈیکل سائنس کے اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجن سے بہتر سرجن تھا۔ 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا۔ اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا۔ آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا ثواب براہ راست ہیملٹن کو چلا جاتا ہے۔ اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا۔ وہ 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا، 14 میل پیدل چلتا ہوا یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا اور اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے زندگی میں 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ وہ 2005 میں فوت ہوا تو اسے زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلایا گیا تھا۔ اگر وہ اس دن انکار کر دیتا، اگر وہ اس دن یہ کہہ دیتا میں مالی ہوں، میرا کام زرافوں کی گردنیں پکڑنا کہ ہمیں کام تلاش کرنا چاہیے۔ دنیا کی ہر جاب کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے اور یہ جاب صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے، جبکہ کام کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا۔ میں اگر آج چاہوں تو میں چند منٹوں میں دنیا کا کوئی بھی کام شروع کر سکتا ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے باز نہیں رکھ سکے گی۔ کیا وہ سرجن بن سکتا تھا؟ کبھی نہیں، لیکن اس نے کھرپا نیچے رکھا اور زرافے کی گردن تھامی اور سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ اور ہم اس لیے بے روزگار اور ناکام رہتے ہیں کہ صرف جاب تلاش کرتے ہیں، کام نہیں۔ جس دن ہیملٹن کی طرح کام شروع کر دیا، تم نوبل پرائز حاصل کر لو گے، بڑے اور کامیاب انسان بن جاؤ گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ دنیا میں کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، صرف انسان میں کرنے کی چاہت اور ہمت ہونی چاہیے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ ہمیشہ آپ لوگوں کو ایسی اچھی اور نالج سے بھری ہوئی ویڈیو ملا سکیں۔